Salam alaikum. On continue dans les exercices de RLC. Nous avons ici un exercice concernant le cercle LC idéal. Voilà. Un générateur on réalise le circuit suivant. Voilà, l'effet sur ce circuit comporte un générateur E égal à 10 volts et de résistance interne négligeable, une bobine d'inductance L de résistance négligeable, un condensateur de capacité C, un interrupteur K. Une fois le régime permanent établi, on bascule l'interrupteur K en position 2. À l'instant que l'on choisira comme nouvelle origine des dates est égale 0, on obtient un circuit LC. Établir l'équation différentielle que vérifie la charge Q de T. Voilà, هذا هو الكوندنساتور, la bobine, le courant WADA, on va schématiser les tensions, c'est-à-dire UL. Voilà, d'après la loi d'activité, on a UC plus R, la dérivée de I par rapport plus UL égale à 0. Ou UC plus R, la dérivée de I par rapport au temps. La résistance est négligeable, est L. On a que UC égale à Q sur C et I égale à la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, on a donc Q sur C plus L, la dérivée seconde dt au carré, égale à 0. On va laisser la dérivée seconde seule. Voilà. C'est une écriture générale, ou la canonique, pour une forme générale des équations dans le circuit RLC. Deuxièmement, la solution de l'équation s'écrit sur la forme. Terminé tes zéros. On a la solution de l'équation, qui can dire dans un circuit. Il se fait toujours de dériver et remplacer. Donc, on dérive, la dérivée de Q, il y a moins Q max de pi sur T0, sinus de pi sur T0 T. La dérivée seconde dt au carré, il y a moins Q max de pi sur T0 au carré, cosinus de pi sur T0. Voilà. S'il y a Q max cosinus, il y a moins, il y a 2 pi sur T0 au carré, Q de T. Donc, on a Q max cosinus ici. Voilà. كتبت هذه لا فورم هذه باش انالوجي مع هذه. دونك اون لا ديريفي سكوند ديال كيو دي تي او كاري شنو هي من هذه ايكواسيون ديفيرونسييل هي موان 1 سور ال سي كيو بار ايدنتيفيكاسيون غتجيني موان 1 سور ال سي هي موان 2 بي سور تي 0 او كاري. دونك غادي تجينا 2 بي سور تي 0 au carré égale à 1 sur LC. Donc T0 il y a depuis la racine LC هذه très connue. طريقة أخرى بحال دابا تشد مثلا هذه كاملة تعوضها هنايا وتعمل بكيو ماكس كوسينوس. حتى هي طريقة بحال دير ديك الساعة كيف كتسوي لو طون كيو ماكس كوسينوس عمرها ما تساوي زيرو. دو l'analogie. 3-1 قال لك اسيدي عندك هاد لاكورب هادي. شنو هي هاد لاكورب هادي؟ لينيرجي او ماكسيمال. سي كوا لينيرجي الكتريك ماكسيمال؟ هي 1 دومي سي يو سي ماكس ماكسيمال. شنو هي يو سي ماكس؟ هذا ملي غادي سو شارج كومبليتمون شنو تكون لا طونسيون او بور ديالو هي او كاري. هي 1 دومي سي هي 5 10 موان 6. Le E est 10 au carré. Alors, à Gina, il y a 2,5. 10 moins 4 jours. 4, 3, 2. Je vais déduire la valeur de L. La valeur de L, ça me dit bon, c'est 0. On a de la courbe. Et la courbe de E par rapport au temps. عندي واحد الخاصيه درنا في الكور هي ان لا بيريود ديال الانرجي هو T0 solde.
Voilà, donc la période de l'énergie égale à quoi? Égale à T0 solde. اللي كتساوي لي من لاكوب ديالك هي 2,5 10 moins 3. هاي ما عنديش شي واحد اخر من غير هذا. قال لي برهن لي عليها نبرهن لي عليهم. مي باسكو ما عندي حتى شي واحد اخر جو بو لوتيليزي. شفنا دوطر باك سيونسومات كيعطيوها تستعملها مباشره. Voilà, donc T0 égale à quoi? Il y a 5, 10 moins 3 secondes. Voilà. من غنجيبو ال L, عندنا هي ديال 2 بي لا راسين دو ال سي égale à 5, 10 moins 3. دونك هي 4 بي او كاري ياك 4 بي او كاري ال سي égale à 5, 10 moins 3. هي 4 بي او كاري ال هذه شحال هي 5, 10 moins 6. هي 5, 10 moins 3 غادي تجينا دونك ال égale 10 moins 3 هي تجينا هي 1000 على 40 j'ai pas de calculette 10 moins 3 5 10 moins 6 voilà le calcul de L il y a 0,125. À l'aide d'une étude énergétique, trouver la valeur de l'Imax. Voilà, on a le circuit ne comporte pas de résistance. Donc l'énergie totale est conservative. كما قال لي بين بأنها كونستون. لو كان قالها لي وي ما قال ليش يعني غادي نستعملها انايا. يعني انا الانرجي توتال ديالنا اش كتساوي لنا نورمالمون؟ كتساوي لنا يا ام او ماكس ولا كتساوي لي هي ام ماكسيمال. دونك ام ماكس ايكالا 1 demi ال اي ماكس au carré. Donc I max égale à jauge E max sur L, la racine. يعني غتجيني هي 2 هذه 2,5 10 moins 4 وال L قلنا هي 0,125. فوالا غتجينا هي donc هي 5 fois 0,001 divisé par 0,125. 4 moins 3. La racine. Il y a 0,063 ampères. Voilà, l'application dans un circuit RL. La plus importante remarque هي la période de l'énergie وهاد la remarque ديال conservation d'énergie مرة كنحتاجوها كل مرة يعني كيعطينا فيها شي حاجة. مرة كنبر على l'énergie totale constante مرة كل مرة اش غيكون عندك. L'exercice numéro 5 de bac PC. Un oscillateur électrique, figure 1, constitué par un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L, 0,4 Henry et de résistance négligeable, et une résistance R et un dipôle G de tension UG égale à 4. Le commutateur K est dans la position 1, il charge complètement le condensateur. Dans la position 1, est égal à 0, et on bascule à la position 2, on charge K égale à R et on obtient la courbe 1 qui représente les variations de la tension UC au bord en deux générateurs, le condensateur.
يعني هنا زدنا جينيراتور، وهذا الجينيراتور حنا عارفين شنو هو الرول ديالو، انه كيدير ليا لا كومبونساسيون ديال لينيرجي ديسيبي باغ ايفيجو. فوالا. الو من غنجيبو قالك لنا السؤال الاول هو كي لو ريجيم اوبتوني. لو ريجيم غيكون هو ريجيم كما كتشوفوا معايا من لاكو، هو ريجيم بيريوديك سينوسويدال. établir l'équation différentielle. إذا لو سيركوي نتاعي شنو فيه؟ فيه جينيراتور هو هذا هو لو سون ديال يو جي. إذا لو كورون غيكون هو إي. فوالا. هذا غيلعب لو رول ديال جينيراتور. فوالا. لي طونسيون ديالنا ديال يو ار ديال يو ال. لو كورون va passer ici et dire ici. D'après la loi d'activité, on a UG égale à quoi? U égale UC plus ER plus EL. Ce qui s'appelle UG, c'est ce qui s'appelle K. Ou K هي R. يعني j'ai dit R fois I. J'ai dit UC plus R fois I plus L. La dérive de I par rapport à la bobine, ما عندناش résistance ديالو. Ce qui fait هاد تزول هادي. Voilà. لأن la condition pour avoir une bonne oscillation déjà vérifie في هاد لو. دونك جينا يو سي بلس ايش هي نعوضو اي باش بالديريف ديال اي بارابور طون اللي هي سي ديال يو سي بارابور طون غتجينا هي سي لا ديريف دو سكوند يو سي دي تي او كاري. هي ليكواسيون ديالنا كاينه فاسيل. فوالا. D'accord. Alors, شنو طمنا عاوتاني؟ يعني نتابع انا مزيان، مشي تشوف غير سي وتبقى تكتب غير ليكواسيون. بوركو اون ديما تنكتبو هاد كنرسمو لو سيركوي. نتا باش تضبط راسك باش ما تغلطش، مشي تبقى تشوف غير سيركوي تبقى تكتب غير هكاك. يعني ديما رسم لو سيركوي شويه عليك، tu prends le souffle تبقى غادي مع ليكزارسيس دقا دقا. الوغ عطانا هنايا تروازيامون نكملو واخا يعني ليكواسيون نقادوها نديرو ديريفي سكوند. دونك سي كوا هادي غتجيني هي لا ديريفي سكوند ديال يو سي دي تي او كاري بلس 1 سور ال سي. يو سي ايكال 0. Alors, on a fait la troisième question. On a E UC égale à Y. Il y a E cosinus de pi sur T0 fois T. On dérive. Il y a moins E sur 2pi sur T0. Sinus de pi sur T0 fois T. نعاود ندير مرة ثانية. Il y a moins E de pi sur T0 au carré cosinus de pi sur T0 et un moins de pi sur T0 au carré ici. Donc, par identification, avec l'équation, la dérivée seconde UC dt au carré هي moins هي moins 1 sur LCUC. donc غتجينا 2pi sur T0 au carré égale à 1 sur LC. donc T0 هي 2pi la racine de LC. ce qui est شويه de l'entraînement شويه de la mémoire la concordance بين الشيء في دماغك مع الورقه
الجواب كتكون غادي هابطة ليه مزيان، تكون غادي معاه يعني هاي. Quatrièmement, la capacité du condensateur varie avec le pourcentage. L'humidité x égale à 0,5x moins 20. Avec C en microfarad, x en pourcentage. Calculer en valeur. On a C égale à quoi? Il y a 0,5x moins 20. Alors, on va le calculer x. ولكن السي تكون بالميكروفاراد. إذا خصني السي غنبدا منين؟ من هنايا. عندي لا فالور ديال ال وعندي تي زيرو. تي زيرو من لا كوربية 2 ميكروسكوند. 2 ميكروسكوند ونخرجوا l'expression ديالنا هنايا. دونك on a T0 هي 2 pi la racine de LC. Donc T0 au carré على 4 pi au carré égale à LC. Donc غتجينا L égale à T0 au carré على 4 pi au carré fois C. ونخرج الشيء اللي بغيت. شنو غتجيني T0 au carré هي 2 10 moins 6. خرجوا سي بليتو au carré. نشوفو واش هو 10 moins 3 ك40. ال هي صفر فاصلة واحد. دونك سي غتجيني شحال هي؟ تكون واقيلا 2 10 moins 3 هي ميلي سكوند. تجيني هي 4 10 moins 6 على 4 تجينا هي 10 moins 6 فقط. Voilà, on remplace ici. Donc, شنو عندنا 0,5 x moins 20 égale à c. Donc 0,5 x et c plus 20. Donc ici c plus 20 sur 0,5. c نخليوها بالميكروفاراد يعني هي 1 زائد 20 على 0,5 اللي هي 21 sur 0,5 اللي هي تجيني هي 42%. Voilà. هذا تمرين زوين فيه لا كونديسيون ديال لوسيلاسيون يعني dès le départ. Le troisième exercice. Cet exercice fait deux courbes ديال UC و ديال UR. On monte en série un instant t égale 0 un condensateur de capacité C à 14,4 microfarad totalement chargé avec la bobine d'inductance L0 égale à 0,8 Henry et la résistance interne R0 et un conducteur ohmique de résistance R égale à 20. Un système de saisie informatique approprié permet de tracer la courbe représentant la tension UC aux bornes de condensateur et la tension ER aux bornes de conducteur ohmique, qu'il est parmi les trois oscillations celui qui correspond aux courbes obtenues sur la figure 1. اش كيتسمى هذا الريجيم عندنا؟ كيتسمى ريجيم pseudo périodique. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Toujours on va tracer le circuit ديالنا. وهذه هي لا بوبين ديالك. لو كورون هي هذه شنو هي UC. هذه هي UR. هذا لو كورون ديالنا. هذه هي UL. Alors غادي نديرو يعني دابري la loi d'activité عندنا UC plus UR plus UL égale à 0. UC plus H كلشي كاين عندنا R0I plus RI plus R la dérivée de I par rapport au temps égale 0. On a ce que ça veut dire c'est la dérivée UC par rapport au temps. Je vais remplacer, on remplace. شنو كتجينا؟ on va remplacer غتجينا هي U0 UC plus R0 plus R
c'est la dérivée de UC par rapport au temps, plus LC la dérivée seconde UC dt au carré. نقدر تولي عندي إيكواسيون ديالنا هي هذه. La dérivée seconde de UC dt au carré, on va diviser par LC. J'ai R0 plus R sur L, la dérivée de UC par rapport au temps, plus 1 sur LC. UC égale à 0. Voilà, de l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors d'abord, montrer que l'énergie diminue au cours du temps. Logique, on a la résistance. Mais rien de démontrer, donc, on a c'est quoi l'énergie électrique? L'énergie totale, il y a 1 demi CUC au carré, le condensateur, plus 1 demi LI au carré, de la bombe. Je nous dérive au total par rapport au temps, région. Il y a 1 demi C, jauge UC, la dérivée UC par rapport au temps, plus 1 demi L, هذه جوج I, la dérivée de I par rapport au temps. هنايا جو رمارك بأن هذه ديما هذه الكو سي مع هذه شنو هي I. شنو غتجيني فينالمون I هي يو سي بلس ياج هي ار لا ديريفي ديال I par rapport au temps. هذه ملي غندبر عليها دابخي اش؟ دابخي l'équation différentielle, d'après la loi d'additivité plutôt, la loi d'additivité, on a UC plus R, la dérivée de I par rapport au temps égale à quoi? UC plus R, la dérivée de I par rapport au temps, ce que ça veut dire maintenant, il y a moins R0 plus R fois I. انتشوف معايا. Voilà donc, je dois dire finalement, la dérivée au total par rapport au temps est égale à I moins R0 plus R fois I. Négatif, donc, l'énergie totale se décroît au cours du temps. Trouver l'énergie joule dissipée par F joule entre les instants t égale à 0 et 14 millisecondes. شوف هذا العلاقة هي الأولى. Donc c'est quoi l'énergie dissipée par F joule? Il y a delta E total. شنو هي؟ هي E total اللي كاينة فيهاش 14 moins E total اللي كاينة فيهاش في الزيرو. ياك نمشي لوكاليزي بعدا 14. هنا عندنا قال كل كارو فيه 15. هي 5 الاولى 5 الثانيه 5 الثالثه هذه 15. كل ديفيزيون غتكون فيها واحد. فين هي 14 ديالي هي هذه جايه مع هاد لا فالور هادي. هنا عندنا 5 د الكارويت 1 2 3 4 5. 5 فيهم 5 ديفيزيون فيهم 4 يعني هي 5 ديفيزيون فيهم 4. شحال غتكون في كل وحيده؟ تكون هي 4 sur 5. 4 sur 5 جايه معاك هي 0.8. يعني شحال غتكون عند هاد لا فالور هادي ديال يو سي؟ غتكون معاها ماشي موان 4 غتكون معاها موان 3.2 لان كل هي ناقصه على 4 ديفيزيون وحده. من غنجيبو الاي غنجبدوه من يو ار. يو ار عندنا ها هي 5 ها هي 15 ها 14 جايه هنا نيشان هادي هي 0.5 ها هي 14. نحسب داكشي بالميليم. العقيت هنايا غادي يشوف لا فالور ديالك يعني غيشوف لا فالور ديالك. دونك خصك تحسب كل حاجه بوحديتها. دونك ات ايكال 0 نحسب كل حاجه بوحديتها. سي كو او توتال في الزيرو عاد اللي هي 1 دومي سي يو سي في 0 او كاري بلس 1 دومي ال اي في 0 او كاري. ات ايكال 0 شحال كيساوي اي في 0 كيساوي 0. علاش؟ كار يو ار في 0 كيساوي لي هو 0 من عندك من لاكور هذا من لاكور ها هو اي ار كتساوي لك 0 في الاول.
ايوا او توتال اش كتساوي لنا او توتال في الزيرو تجينا هي ان دومي سي. سي عطاوها لنا الشباب هي 14.1 10 موان 6. و يو سي في الزيرو عندنا قلنا هي شحال جاينا من لاكور، جاينا 4 تجينا 12 يعني هي 12 او كاري. ونحسبوها انا نرجع للكالكول ديالها عاوتاني ات ايكال 14 سيكو او توتال قلنا هي في زيرو هي في هاد هادي هي ان دومي سي يو سي في زيرو او كاري زائد ان دومي ال اي الى هادي في لانستون تي ان او كاري. ولكن ملي غنجيبو لو كورون قلنا هادي هي ان دومي سي يو سي في لانستون تي ان او كاري. الاي من غنجيبو هو يو ار على ار تو او كاري. فوالا غنعوض سي كوا هي ان دومي سي هي 14.1 10 موان 6. قلنا يو سي شحال عندنا في هاد 14 هي موان 3.2 انا بينتها لك على ورقه. والال عندنا هي 0.8 والاي ار قلنا هي 0.5 موان 0.5 والار عندنا هي 20 لو تو او كاري. سي اللي قلت اول حاجه حددت لي فالور ديالي افيك بريسيزيون. دابا غندير لو كالكول بالنسبه للاولى وندير الكالكول بالنسبه للثانيه. بالنسبه للاولى عندنا هادي فوالا فوا 14.1 فوا 0.5 فوا 0.000 فوالا غتجينا هادي هي 1.01 10 موان 30. بالنسبة للدوزيام بارتي غادي تجيني هي 3.2 فوا 14.1 divisé par 2 fois 0.001 جينا هي 7.22 10 موان 5. ما عنديش آلة حاسبة تنحسب غير بالبيسي. وعندنا 0.5 divisé par 20 égale fois 0.025 fois 0.8 fois 0.5 il y a 2.5 moins 4. Voilà, il y a plus 0.025. Il y a 3.2 10 moins 4 joules. Donc, c'est quoi joule Rajini? Finalement, Rajini il y a moins 0.00 1 101 il y a 6,87